So, may mga butas yung party pa. Aray, Anchit, magambag ka daw ng city. Huwag daw puro mukha. Tapos sana nyo si Josh, ah. Sayang yung party nila, Chiki. Wait, so masan yung OT pala? Ano, yun nga ang problema eh. Si Kylie Oti, alam ko eh. Uy, shit. Bagal-bagal sila dyan. Dito, ano, L2, L2 kag. Bibigyan kita ng city. Start na no. Ay, ganyan. Teka lang, bigyan ko ng city, sikot. Teka lang, Papa. Nani. Galaw. Defiance Smith. Dito lang, L2 lang muna. Chat kayo dito, L2. Okay, pakapal lang muna, pakapal lang. Guys lang ako. Clear L. Okay, clear L pa. Dito lang kayo, guys. Ito lang muna. Teka lang ha. Saglit lang. Tumako lang ako. Okay, set na L2. Set L2 guys, set L2. Okay, huwag niyo titirahin ng MP par. Huwag niyo titirahin ng MP. Macro lang muna. Babamba tayo sa mid. 3, 2, 1, MH. 3, 2, 1, tara. Mid laser daan, guys. Mid laser daan. Tara, tulak tayo. Yeah, rekta akyat ha. Hanap macro. Ito na. Kagulo to. Okay, 1. Up. 147. Up. Okay, tulak nyo. Akyat nyo, guys. Akyat nyo. Okay, pasok mid namatay ha. Tulak nyo pa portal side, oh. Sila BCI. Okay, pasok mid namatay. Pakapagman tayo. Gate naman, tapal gate. Okay, tulak nyo. 3, 2, 1, push R1. Okay, push R1, go L2. Okay, go R2, makasi, combo, up. 147, up, okay, push R2, guys, R2. Okay, pakapal R2, pasok R namatay. Ha, 3, 2, 1, tara, baba tayo R1. Baba, makasi, up. Defiance ah. Okay, R-box, oh. 147, Nyo, sync up. likod. Okay, palag nyo lang. Okay, pasok R namatay. Okay, pasok R namatay, kaya niya, parehas na manifest. Okay, pasok R. Okay, go R lang kayo. Ano pa rin yung sync R. Yeah, nasa R2 daw yung sync ha, pakita na ba? Okay, patanaw lang. Pabiyay nga po, ES. Wala 3, 2, 1, MH. laser. MH mo guys, 3, 2, 1, tara, go laser baba. Baba, laser bilog. Salpukin natin to. Up, cancel, go L1. Okay, hawak mo kasi. Up. Press target lang lagi. 3, 2, 1, akyat na. Kita mo lahat. Hindi, banat. Banatan niya. Okay, banat pa. Okay, banat lang. Okay, pasok L na matay. Okay, go L. Okay, paset po sa L. Macro po, dikit macro pa MA. Yan, nagka-clash pa dito sa top. Sige. 3, 2, 1, tara. Go. Hawak mo kasi ha, may tawag sa mid laser ha. Cancel. Ipitin tayo ito ko sa 3, 2, 1, akit mid. Akit mid. Okay, go mid. Kita mo lahat. Tingin gate. Gate po. 3, 2, 1, tara. Push R1. Macro, hanap macro. Okay, R1. Akit lahat. Okay, itabol to guys. Okay, palagpag. Okay, pasok ka namatay.
Okay, pasok up po, pasok up po, pasok up, pasok up, pasok up. Okay, pasok up guys, pasok up guys. 3, 2, 1, bitaw MH. 3, 2, 1, tara. Push mid, push mid, push mid, push mid. Pag walang tao, cancel Ditable na lahat. mid, Next ditable. Tumira defense. pasok, pasok mid, pasok mid, pasok mid. Dito right side. Ay, pala to, sorry. Okay, palag pa. Ito, akapalok, akin lahat. Ay, sarap. Okay, palag nyo. Ito, si Max, oh. Tapal gate. Okay, kinal tayo. Huwag niyo tirahin, ha. Huwag niyo tirahin. 3, 2, 1 na MH. 3, 2, 1, tara. Push L1 guys. Push na. Makasay combo, ha. 147, ha. Okay, palag nyo. Banat nyo. Akyat. Akyatin niya. Pasok kayo namatay. Akyat na guys. Akyat na. Akyat na po L. Akyat na po L. Pabi-MH nga po dito. 3, na. Mid Ito 8. ang MH. 3, 2, 1, tara. Gamit. Combo makase, ha. 147. Akyat nyo na. Paray. Makapal. Nice one tap din. Nice one rep. Umutak ka na. Kasakit. No, tingin gate. Cancel. Okay, pasok ka namatay guys. 3, 2, 1, push up. Flashing R. Okay, push nyo. Okay, akyat nyo. Okay, combo, makase, ha? 147, ha? Okay, palag nyo. Balik na kayo, R1, guys. Balik na kayo, R1. Walang lalabas. Nandito na Phoenix. 5, 4, 3, 2, 1. Hitable yung harap lang. Tirahin nyo, harap lang. Okay, palag pa. Pareso nga po. Pasok ka namatay. Pareso po, yes. Tingin kayo Arto. Nandiyan ang sync. Arto sync. Huwag kayo mag-overextend, ha. Balik na kayo dito, Arbax. Numero sa Katakusa L. Papayamit tsaka hanap mga 3, 2, 1, MH. May clashing dito L1. Yeah, dito lang. Mako lang. Scout lang yan, guys. Hindi ko man dyan. Okay, di pa up MH, eh. Hindi pa up MH. Masusundo tayo ng sync dito. Nasa likod natin sync, ha. Up na. 3, 2, 1, tara, go L. Goel tayo, guys. Goel na. Yeah, huwag niyo pansinin yung FP. 3, 2, 1, akyat lahat. Makase, up. 147, up. Okay, plug niya. Likod, Ang lambot ko naman. Oh, tingin likod. Gate. Tapal gate, guys. Oh, 5, 4, 3, 2, 1. Hitable box, guys. Hitable box. Makase, combo, up. 147, up. Putang ina, ang lambot ko naman. Nakakainis. Okay, palag lang. Wala nang papasok. Palag lang. Okay, makapal pa kayo sa L. Makapal pa L. Makapal. Okay, pasok L, guys. Party ko kayo mag-PU. Pasok L namatay. Uy, huwag kayo mag-PU, guys. Hindi naman nag-PU dito. Lorcan! Ano hard? Okay, pabitaw po MH. 3, 2, 1, tara. Push mid tayo, guys. Push mid. Hanap mako lang. R1 AD Numero Okay, mid. hanap mako. Hitable na mid. Portal. Makase. Combo. Up. 147. Up. Okay, banat nyo. Tingin sa gate. 3, 2, 1. Push R1 tayo, guys. Parto AG. Go up to. Lahat ng brawler. Ito nasa harap ko. Left can. Leo. Baba kayo. Laser bilog, ha. Laser bilog. Mako pa. Mag-start MH natin, ha. 3, 2, 1. Pabitaw pa MH. 3, 2, 1. Tara. Gamit tayo. Dito pang hawak 1. Eto na. Nasa harap Numero, na. kaliwan nyo. Up. Putang ina. Kanan pala. Ako 7. Up. Okay, left and right. Go portal side. Okay, palag nyo. Okay, palag nyo. Pasok min namatay. Harang gate, numero left side. Walang bababa. May MP. 3, 2, 1. Tara, push L. Makase, combo, up.
147. Up, ge, akyat nyo, akyat nyo, akyat nyo, akyat nyo. Akyat nyo, akyat nyo. 7, 6, 5. Palibutan nyo, walang tatakbo. 4, 3, 2, 1. Hitabol na guys, hitabol na, hitabol na, hitabol na. Combo, 147. Up, ge, banat nyo, banat nyo, banat nyo. Tapal gate, tapal gate, tapal gate, tapal gate. 3, 2, 1. Macro pa, macro pa, macro pa, macro pa. Masarap na laro na to, par. Handi yan, makinig lang kayo. 3, 2, 1, image po. 3, 2, 1, go L2, go L2, go L2, go L2, go L2. Pababa dyan, pababa. Go, go L2, go L2, go L2, go L2, go L2. Ipitan, makase combo, 147. Up, gigil, gigil, bitaw nyo, bitaw nyo, bitaw nyo, bitaw nyo lahat. Lahat ng kaya nyo ibitaw, bitaw nyo lang. Laser side, laser side, laser side. Ito, gumagapang sa mid. Yeah, push nyo, push nyo, push nyo. Lap, 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 akyat. Oh, go L2 naman ulit, go L2 naman ulit, go L2 naman ulit. Patay, naglasan par. Yeah, palag nyo, palag nyo. Akitin nyo L2, akitin nyo L2. Akyat nyo L2, makapal pa kayo. Yeah, ubus yan, ubus yan, ubus yan, ubus yan. Okay, tapal pa, tapal pa, tapal pa. Ubus nyo yan, ubus nyo yan, ubus nyo yan. Tingnan yan. Okay, pagkain yan, pagkain yan. Tapak L mga namatay, guys. Pabiyay nga pa. Tapak L, tapak L, tapak L, tapak L. Clear na, 3, 2, 1, tara. Go L1, go L1 muna tayo, go L1 muna tayo, go L1 muna tayo. Okay, go L1, tara. Baba tayo, guys. Baba tayo, guys. Sundo tayo, kampe, sundo, kampe. Ito na sila, ano. Tawag dito, Defiance. Tangay na mo, patay ako. Okay, palag nyo lang, palag nyo lang, palag nyo lang, palag nyo lang. Palag nyo pa, palag nyo pa, palag nyo pa. Okay, dyan lang kayo ha, revive lang ako. Ay, hindi, narito na pala. Okay, pasok L naman tayo guys, pasok L. Meron isang PT sa L2. May isang PD lang sa L2. Ano to? Sync ba to? Hindi, hindi. Okay, pabigay nga pa, pabitaw pa image. Pabigay image nga pa. 3, 2, 1, tara, gamit tayo, gamit. Nagpa-R, galing May mid. nagpapa. Ay, nga, clear nyo muna ito, clear nyo muna ito. 3, 2, 1, tara, cambio mid. Andito numero. Nagpa-R, Gago, nagar na. Kagulo to guys, kagulo to. Pamba, makasi, 147 ha. Yeah, bira. Box, go box. Yeah, box. Pasok ka naman tayo, pakompras nga po na makwa. Pasok ka. 3, 2, 1, MH po, pati ko MH. 3, 2, 1, tara, go L1. Go L1 guys, go L1. Up, kasi, up. 147, up, akit nyo. Si BCI na tanga. Ay, sorry. Uy. Sorry. Kailangan. Sige. Pasok ka naman tayo. Pasok mo naman tayo. Tapal na kayo, tapal. Eto. Ay. Putang ina nyo, titigas nyo talaga. Okay, palag nyo sa R1. Akit nyo R1. Okay, pasok nyo sa R1. Akin na lahat to. Wala akong napatay ulit. Okay, pasok ka namatay. Gago, R1 na po kami guys. Hello? Nasa R po kami guys. Hello po. Putang, hindi nila nakikinig. Namamatay din natin guys. Itong araw daw. Flashing mid. Tara man, push natin mid. Command mo to. Push mid. Okay, hawak makasi. 147. Right side, 1. Up. 147. Up. Okay, Numero palag nyo pa. Okay, ipitan to. Clear nyo muna. Lahat nung hindi sumunod, punta kayo ng mid, guys. Punta kayo ng mid. Tapal gate tayo. Tapal lang. Hindi ko sinayang bumaba. Alapin mga kampi natin. Likod dahil. May tatlo sa likod. 4. Sila BBI, oh. Hit nyo nga ito, portal side. Tingin gate. Compress macro nga po. Tapos sa laser. Ay, Lord Kira, huwag ka sumama sa webcam na mirror. MP ka na, Doy. 3, 2, 1, MH. 3, 2, 1, go laser. Go laser na, guys. Okay, banatan nyo. 1, up. 147, up. Gitna, up. Okay, ito pa Phoenix. Okay, cancel nyo. Okay, file 2. Go L2 na. Macro bilog, laser bilog guys, Ito na sila, 5, makasi combo, 147, Okay, banat nyo. Putang ina, namatay pa ako. Okay, banatan nyo pa, numero pa, sa mga nakikinig. Okay, numero, clear na, wala na papasok Kaso wala tayong OT. Baka natin 64. Tapos sa L. Okay, SP5 guys, pakapal tayo.
Okay, tapak mid. Tapak po mid. 3, 2, 1, pasok mid. Mare pag outnumbered, wag mo na i-reso. Mabubugbog lang. Flashing dito sa BA mid nga po. Reveal. Ayun na play. Pag-BA pa. Makra. 3, 2, 1. Go R1. Ping R. Okay, hawak range. Lubos, utang, ina mo! Wasak ang over! Parang lumagpas sa siyam. Hoy, R1 pa lang. Ito yung takusa pa. Walang nagpapato. Ito, gate. Utang, nakakagaw lahat. Yeah, palag. 3, 2, 1, makra. Huy, walang nagpapa-L2. Ito pa sila, oh. Ito Phoenix, palibutan sa loob. Yeah, palag niya, nag-MH na. Yeah, go up to. Oh, harap gate, balik. Nag-MH tayo, ah. Harap gate. Pasundot po, MH. 3, 2, 1. Babayin nyo na. Bamakase, up. Yeah, 147, up. may numero pa sa likod nyo. Yeah, palag niya. Pero wag kasi kayong lumakad na sarili nyo. Tingnan nyo, sabog-sabog tayo, oh. Okay, papaubos ko lang ito, pa. Yung mga namatay, wag mo nang pumasok. Okay, SP5 na lahat. Artos, kakasabi ko lang, wag pumasok, eh. Okay, SP5 lahat. Pre, wag kayo mauna sa macro, sa command. Tapak mid. 3, 2, 1, pasok mid. Okay, set mid. Okay, bigyan nyo muna mga hater. Okay, paset po. 3, 2, 1, MH. Pa-MH. 3, 2, 1, go R1. Okay, akit nyo. Combo, makase, up. 147, up. Okay, palag niya pa. Go R2. Hanap macro R2. Kagulo to, guys. Okay, tapal. Palag. Patay sa tito, NJ, kaya. Yeah, push niya R2. Tapak R namatay. 3, 2, 1, baba R. Baba R1. Inom lang. Tingin gate. Yeah, paset po dito sa macro. Dikit macro, guys. 3, 2, 1, MH pa. 3, 2, 1, tara, pababa. Damid. Oh, wag niyo titirayan. Cancel mid, Goel. Tapos sa R2. Hitable to, L2. Yeah, push L2. Yeah, push L2, pa-laser bilog, laser baba. Okay, baba niyo. Pa-laser. Ito na, kagulo na. Okay, banatan niyo pa. Okay. Push mid, laser daan, hawak makase. Ito na sila, sarap na ito pa. Goel 1, guys. Okay, Goel 1. Pasok kayo namatay. Hanap po macro. Tapal gate. 3, 2, 1, tara, baba. Yeah, baba niyo pa laser. Yeah, baba niyo pa laser, guys. Hanap macro. Saan na tayo, mate? Yeah, nasa laser side pa sila. Sila ruin na yan, be. Cancel na. Tapak mid namatay. Pasok mid namatay. Akyat tayo sa mid. Akyat mid, guys. Akyat mid. Yeah, palibutan niyo to. Hitable na sync, ha. Oh, pasok mid namatay. Macro pa. Wala tayo MH. Okay, macro. 3, 2, 1, MH. 3, 2, 1, tara. Go R1, guys. Go R1 na. Sila sa 1, up. Okay, akyat up. Cancel, tara. Go L1. Okay, Goel 1, guys. Akyat. Makase, combo, up. 147, up. Yeah, push L2. Yeah, go nyo L2. Tapak L namatay. Tapak lang. Yeah, tapak L. Para sabay-sabay tayo. Nice one, Sinag. Ang lakas mo.
Pasok L, pasok L, pasok L, pasok L, pasok L. Yeah, pasat po L, pasat po. Pasat po L, 3, 2, 1, MH po. MHBA po. 3, 2, 1. Tara, gamit tayo guys. Gamit tayo, gamit. Ito na numero, kagulo sila sa taas. Combo, makase. Up. 147, up. Ito right side, left side. Oh. Yeah, portal, ganyo portal. Up, balik gate. Balik gate. Balik po gate. Kagulo na to sa gate. Yeah, palag. Puta, ngayon naman mamamatay talaga. Yeah, palag niya. Tapak mo namatay. Twins body, nasa gitna. Yeah, tapak mid. Pasok mid. Pakisali nga po ng party si Consix. Ayun, nagmamaki sa labas, oh. Kala mo siya lang may number 1, eh. Sali niya. Sali niya. Pasok ka mid, Cons. Papa. Yeah, dito lang sa mga Cons. Hindi tayo gagalaw hanggat dito sasali si Consix. Okay na daw. 3 to 1 MH po. 3 to 1, go R1 na. Gulo to. Yeah, naka-ardi sa taas yan. Go up to. Yeah, ganyan up to. Puta, kaya naman TYR, ha? Makulit ka. Yeah, kagulo. 1, 2, 7, up. Yeah, si Hemp, wala nang gagawin yan. Ibaba niyo sa laser. Yeah, laser bilog lang, guys. Laser bilog lang. Yeah, laser bilog tayo. Yan na, yung isang party nila tin sa gitna dumaan. Yeah, pag-burn tayo MH dito. Pag-burn MH. 3, 2, 1 dito MH, guys. 3, 2, 1. Push mid tayo. Push mid. Hanap pa ako. Yeah, mid hanap pa ako. Pa-right. Eto, pa L pala. Ah, eto na, makase. Akyat niya. Ang ina kasi, ba't binubukan niyo ng malaki? Yeah, palag lang. Para sa mga QS, kaya. Pasok L namatay. Pasok po L. 3, 2, 1, MH pa, MH. 3, 2, 1, tara. Gamit tayo, guys. Gamit. Mid numero. Yeah, gamit. Akyat. Tapos tayo. Yeah, portal side. Daw ka pala. 1, up. 1, 2, 7, up. Oh, tingin gate. Baka pala MH, ha. 3, 2, 1, go R1. Tara, go R1 tayo, guys. Go R1. Fine, sir. Yeah, go R1. 3, 2, 1, akyat na. Puta, wag niyo galihin yung ganyan. Binabait niya rap. Okay, diretso. Tapakar namatay. Walang ahag sa airbox. Pasok ka namatay, ah. Nadisi si Carl, so pakisali. Pasok ka, Papa. Pasok mo, ha. Nandun yung party. Okay, paset po dito sa... may lohan ko sa rito. 3, ay, pasali po yung Consings, nasa box. Sa box po, dito, dito po, Arto takuta, Arto. MH. Ano na, Ayun na, papuntang R1, ha? Kaya, teka lang, nagbabaan sila, sumusunod ako sa wave nila. Saan kayo punta, guys? Pakisabi, para makasunod kami. R pa rin takuta, R1. 3, 2, 1, go R1. Okay, akyat nyo na, makase, up. 1, 4, 7, up. Okay, diretso nyo. Huwag mo iba yung tinasarap. Diyos ko kayo. Okay, palag. Pasok ka namatay. Huwag nyo tirahin yung KO. Up, Numero tapos papuntang kamigit R. na ka pa. Tapalan yung numero, papuntang R daw. Okay, continue, pasok mo sa R. Si Molestia, babae. Okay, set up. Okay, palagat yung pangamero. Ginagawa nyo. Ba't kasi nasa baba yung iba? Ako sa May tao pato. sa R2. 3, 2, 1, push R2. Push R2 tayo, guys. Push R2. Ako makase. Kasi up. 4, 7, up. Andyan din yung Kaya Defiance. ito na Defiance, oh. What's up? Kaya palag nyo. Kaya palag. Kaya R2 pakapal. 3, 2, 1, tara. Baba laser. Baba na. Okay, baba, pamid, guys, pamid, up, cancel, makro, dikit makro, cover na MH.
Kaya yung may ibang wave, bahala ka sa buhay nyo. 3, 2, 1, MH po. 3, 2, 1, tara, akyat. Akyat tayo mid, akyat tayo mid, akyat tayo mid. Up, wala. Go. Clear Go. L. Hitabol ka na kaya mid siya makasay. Combo 1 for 7, ha? Okay, banat nyo. Putang nyo, wala akong napatay doon. Okay, pasok ka namatay. Wala akong naabutan dun, par. Wala. Numero Nakain nyo agad. Numero. Papunta dyan, Oh, tapal gate. 3, 2, 1. Tara, push natin, baba. Ipitan to. Mid side, na isang side mo. Makasay, combo. Up. Okay, palag nyo. Okay, palag nyo. Okay, palag. Okay, ubus pa. Okay, ubusin nyo. Gagawin Yeah, tagal parang na yun pa. nagbabaan. May sarili ko man dyan dati na pap. Ngayon lang kayo pumunta. Ako sa L1 ah. Gang. Tabon na to. Takusan nila para kami. Ay, kayo ba yan, Tito Mike? Pag-BI nga po. 3, 2, 1, MH. 3, 2, 1, N1. Okay, G lang. Putang ina, hindi pa ako nakaka-rampage Fine, ng 11. pabangit. Tapal mid. Si DZI nasa laser ah. Okay, wala na papasok. Hindi tayo makapag. Okay, portal na yung mga nagpapa-MMR. Papa-SP ako. Nabi, hindi pala ako napag-revive. Okay, tapakel po. Tapakel. L, para kagulo. 3, 2, 1, pasok loob. Reset. Yung nagpapa-MMR, pag sinabi kong portal, mag-portal na. Hindi ko na nga kayo pinag-SP eh. Portal na lang eh. Makra. PA pa. 3, 2, 1, tara. Push mid tayo guys. Push mid. Akyat nyo na. Portal side, dito ball. 1, up. 1 for 7, Panili ko lang up. kayo ng Okay, Phoenix, banat ha? nyo. Be, pag sinabing hitable, birahin nyo agad. Huwag na kayo magduda. Bilang na yan eh. Phoenix Maniwala L1. ka. Okay, tapal lang gate. Revive lang ako man. Okay, tapalan nyo lang yung gate. Nagpa-laser Yan, sila. Habol ako. Pag sinabing hitable, maniwala na lang. Hindi kayo mapapaya. Yeah, set po mid. Pinakapindot, 3, 2, 1, tara. Go L1. Wala Numero tayong R. konti. Clashing sila doon. Okay, akit nga L2. Huwag niyong baratan, oy. Ayawa, EPL, tinira niya, alam niyo MP. Okay, go laser. Laser, parto. Parto. Ito na, recovering, oh. Pasukin niyo sa box. Combo 1 for 7. Up. Okay, banat. Pa-L1, par 1. Okay, go niyo R1. Ito, nakatalikod doon, makase. Up. 1 for 7. Up. Okay, palag niya. Pasok ka nga namatay. Mag-empty, wag niyo tirahin, pre. Matik dapat yan. Okay, bitaw MH. Masok numero. Bakuran niyo, pasok kayo box. Hanap macro. 5, 4, 3, 2, 1. Itabol, maniwala. Okay, banat. Diba? Sabi sa inyo eh. Sakto bilang yan. 3, 2, 1, tara. Gamit tayo. Gamit na. Pag pa isa-isa, bypass ha. Oh, yung tirahin. Laser, nice. L. Push L. Nakahanda na to. 1, up. Nice. Pasok. 1 for 7. Up. Okay, bira nyo. Pasok niyo sa ka. Harap L2. Para isang hapa. ES. Okay, harap L2. Baka may wave dyan. Okay, palag. Pasok ka namatay ha. Okay, pasok po L. Payan sa laser. Numero 3, pa 2, 1. L. Numero papunta dyan. MH. Tapal gate. 3, 2, 1. Baba na. May ipit ng defiance to. 1, up. 1 for 7. Up. Okay, banat nyo. Atin to. Ito po. 3, 2, 1. Nakit mid. Push mid. 1 for 7. Combo. Up. Okay, left and right. Okay, banat nyo.
Makro, gate. Gate po. Ito, pinatatakbo nyo lang. Nangiiw yan. Huwag nyo banatan na MP, Compress po sa makro, papabitaw ko MH. 3, 2, 1, MH po. MH. Hoy, wala pa akong pinabababa! R Defiance. 3, 2, 1, go ka tayo. Isang akyatan, huwag kayo mambait ha. 3, 2, 1, push nyo up to, maraming buntot. 1, up. Yeah, diretso. Diretso nyo up to, may ipit to. 147 agad. Makasi agad. 1, up. Yeah, diretso. Up, fail to. Po. Yeah, banatan nyo. Yeah, pasok kayo namatay. Pakapal L2. Wag na kayo magliko guys. Tingnan nyo, layo nararating nyo. 3, 2, 1, tara. Go L1 tayo. Bitaw po MH L1. Yeah, L1. Pasok kayo namatay ha. Wala. Pakapal gate. Pakapal lang gate. Yeah, second FS. Pabitaw MH. Teka lang. Hoy, wala pa command pre. Tumba, dito lang kayo. Huwag kayo magpakita, hindi ko kailangan ng scouter. May scouter na ako. 3, 2, 1, tara, push mid. Push mid, left and right ha. Left and right. Left makapala. 1, up. Okay, push pa portal side. 147, up. Tangin na, ubus na agad 3, 2, 1, balik. R1. Nagpa-2-way, Defiance. Diretso ato. Ito numero ha. Habulin nyo na. May ipit to dito. Nandito yata yung MP. Nandito Phoenix. Okay, push nyo ato. Okay, palag nyo. Okay, palag. Pakapalang R2. Nandito Phoenix sa baba. 3, 2, 1, pabitaw pa MA. 3, 2, 1, tara. Go laser. Pasok may namatay. Okay, diretso nyo mid. Okay, huwag nyo tirahin MP. Ito na Phoenix. 3, 2, 1, hitabol, naka-MH ko Hitabol yan. Matic, basta naka-MH, tirahin nyo. Pasok may namatay Pasok may namatay. 3, 2, 1, second FS, okay. Paribay nga pa. 3, 2, 1, MH po. Pa-MH po sa macro. MH po macro. 3, 2, 1, garawan. Okay, palaser side, guys. Ito na, ipitan to. Okay, kill all. Pael to. Huwag nyo tirahin yan. Akit L2. Okay, banat. Huwag nyo ibig yung Okay, diretso. Ang late yung gumalaw. Okay, palag lang. Tita, may reso ka? Sa IS pa. Ako sa L1, nakapasok lang. Yan. Pakapal L2. Huwag niyong babayan. Luluwa Okay, ng 12 ba? Nakaapak numero. Gusto niya, kill muna natin to. Eto na, 3, 2, 1, babayan. Kasi combo, ha? Okay, palag niya. Okay, palagay niyo pa. Ubus pa. Ubus. Okay, Tendioti. Hindi. So, Hanggang mid. Laser. 3, 2, 1, tara. Akit nyo nga sa mid dyan. Pabal nga po, BI. Maluluwa, ha? Tara, tapak mid. 3, 2, 1, pasok mid. May OT ba ang May OT ang 64? hindi ko lang sure. Pero yung KO meron. Okay, papatapak natin sa iba. Wala tayong OT. Okay, set po. BA repeat po. Okay, set lang. Mako lang muna. Pasunod po BA. 3, 2, 1. Tara, R1. Up, left. Mangiipit yung mga animal. 3, 2, 1. Akyat nyo na. 1, up. 147, up. Okay, tira. Huwag nyo tirahin nyo nasa count, pre. Permis nyo nandun sa gilid ng box. Okay, palag nyo. Palay sa mga Mami G, kaya ba? Okay, palag. Okay, huwag na kayo mag-overextend. Tapak L namatay. Tingin kayo sa gate. Tapak lang muna para isang bilang na tayo, guys. Okay, pasok nyo L.
Okay, pakapal, papasok ang numero ha, papasok ang numero dito. Okay, makro, anak makro. May pa-BA po, pa-BA. Okay, makro lang. 3, Flashing R. 2, 1, tara, go tayo guys, go. Okay, go nyo. Okay, go. Akyat lahat, kagulo to. Palit. Okay, diretso. Okay, pato. Bukaan nyo. Hanapin nyo yung makro, buka, makase, ha? Okay, palag pa. Pasok ka namatay. Okay, baba tayo, ha? Okay, ubusin nyo sa yung image. Okay, tapan nyo sa gate, ha? Ito na gate, ha? 1, up. Pag po 7, up. Okay, palag nyo. Palag nyo. Pasok ka namatay. Macro lang. Kung di pa ako nagpapa-image, ha? Okay, 8, 7. Okay, tumakbo na yan, ha? Mabitaw po image, macro. Macro. Okay, dito lang po na. Pasok ka namatay. Wala pa akong pinababa. Sumba. Okay, sumusunod kayo. 3, 2, 1, gamit. Clear mid. Pag walang tao, Numero, papapasok na. Akyat, palibot. Andito rin yung Phoenix, ha. Okay, pumunta kayo sa portal side. Pasok yan. 3, 2, 1, cambio L. Push L. Okay, makase. Okay, kagulo sa gitna. Pasok nyo. Okay, left and right. Kahon. Mare, labas na mare. SP mo yan mare, pag ganyan. Dadamay ka. Pasokin namatay. Marami ba namatay? Wala naman. 3, 2, 1, MH. 3, 2, 1, tara, baba, mid, sa lubang, 1, up. Yeah, 1, 4, 7, up, diretso. Palaysar. Oh, cambio mid. Mako lang muna. 3, 2, 1, akyatin nyo, left and right. Yeah, takusa itabol, naka-MH. Yeah, banat. Yeah, banat nyo. Pasok may namatay. Uy, marami pa, oh. Sila pag-hack, oh. Banat nyo. Pasok may namatay. Hanap lagi makla. Hanap po makla. Hindi lang kasi. Pumasok ko limit, di kaya. Ha? Pumasok ko limit. Paset. Ako sa L. Yeah, paset. 3, 2, 1, MH. 3, 2, 1, go R1. Okay. Ha? 1, 4, 7. Up, get, tuloy nyo. Okay, diretso lang. Yeah, palag pa. Akyat tayo R. Tapak R namatay, ha? Tapak R namatay. Pasok R na. Okay, pasok R. Pasok R. Tapalan niyo, gili. Pakisali nga to. Wala pa tayo. Pakisali yung KMZ tsaka yung banger, boys. Ay, atin. Okay, dito lang kayo, sama ko muna guys. May tao sa hapto. Guys. Pamak. 3, 2, 1, MH po. MH. 3, 2, 1, baba. L, Defiance. Yeah, go L. Yeah, go L to side. Yeah, ito na kagulo, mga kasi. Combo, 1, 4, 7. Bitaw nyo na, up nyo na lahat yan. Putang ina, wala akong napatay. Up, makwa. Babalik tayo ng L1, guys. Yung tindi na swordsman na. Papasokin niya sa discard yan. Mid Defiance. 3, 2, 1, go L1. Laser na Defiance, ha. Laser na, baba nyo na. Go laser. Marami kayong makakat dyan. Up, mid. Up, cancel mid. Magkakla siya up. 2, 3, 2, 1, go. Go R1. Okay, go R1. Ipitan to, makase. Up. 1, 4, 7. Up. Okay, plug nyo. Okay, may second wave tayo sa up 2. Okay, mako lang guys. Ang nakabitaw ko lang. Si 14, oh. 14, ito makatundok. M7. Nandiyan lang. Okay, palag. Hanap mako.
Bumaba na yung nasa acto, bumaba ang laser. 3, 2, 1, MH. 3, 2, 1, go L. Go L tayo guys, go L, go L, go L. Ito sa 1, up. Okay, parang nyo, pa L1, up. Cell, up, okay, diretso nyo L1, diretso nyo L1, go L2. Go L2 yung pitan, hitable na numero. Nice one, BCI. Ay, BCI. Okay, go L2. Silip niya nga, anak. Pasilip nga lang ng MF. Luluwa 23. Kapal L2. May nakaapak. Nakapak. Ah, Abot yata tayo. Ay, hindi na. 23 eh. Takusa. Oh, Ayan, 23, 28 28 pala. Sorry. Takot ng rulugan. Scammer, tapakar. Pasok ka. Pwede kong open yung mamaya. Ayun pala eh. Open mo na ng 10 minutes daw eh. Or 15 para makaano. May slot para sa OT. Yung mga party nyo dyan guys. Pabox Sa na atin. po. Sa atin mapapalitan. Sige. Sa atin din ba yung mag-open? Okay, palag po tayo arawan na. 3, 2, 1, pabitaw po MH. MH po arawan. 3, 2, 1, tara gamit tayo. Gamit tayo guys. Gamit. Cancel mid. Rectile. Yeah, nakit nyo na. Kago ito. Makawasay combo. 147. Up. First target na. Putangin na. Sarap mo. Freedom. Okay, diretso. Parto. Kagulo. Uy, naka-rampage din. Okay, palag nyo pa. Palag nyo pa. 3, 2, 1, baba. Laser bilog guys. Laser bilog na. Up. Huwag nyo titirahin na MP. Tumira pangit. Trading hold, kick out. Okay, pautin natin sa kick out. 3, 2, 1, MH, 3, 2, 1, go L2 tayo guys, go L2, makasay, combo, 147, ha? Okay, go L1 nyo na guys, go L1 nyo. Tangina mo, DDOD ka pa. Oh, buka, pasok, naka-MH, hitable, 1, up, 147, up, okay, biray nyo, basta naka-MH pa, banatan nyo na. Matik yun, laging uling binibitaw ang MH, kaya hitable yan, sigurado. Nice one, Tito NJ. Pasok ang namatay. Yeah, pakapal pa blue lane. Pakapal pa. 3, 2, 1, tara. Go laser tayo pag bitaw MH ah. Ito po MH, go laser. Okay, go laser. Tangin na, sabi sa inyo. Ayun ang laban eh. 1, up. 147, up. Okay, pael to guys. Pael to na. Iwasan natin MP. Uy, gago na nakuha. Tapak mid. Tapak. Last 15 minutes ba? Open mo OT ah. 3, 2, 1, pasok up. Walang titira sa MP guys. Pabiyay nga po. Up na MH. Pabitaw pa. Pasundot nga po BA. 3, 2, 1, tara. Gamit tayo guys. Gamit. Kakapasok lang. Okay, akit na. Naka-MH. Cheatable. Okay, go portal side. Makase. Up. Putang ina talaga mga Phoenix. Bading kasi yung GL nyo. Kaya ganyan galaw niya. Okay, 3, 2, 1, go L tayo guys. Go L na. Okay, akit nyo yan. Hitable yan. 1, up. 147, up. Okay, banat nyo. Sa count. Okay, banatan nyo. 3, 2, 1, makro guys. 3, 2, 1, go R1. Go R1 tayo guys. Go R1. Okay, go R1. Okay, R1 guys. R1. Ito na ulit sila. Hitable na ulit. 1, up. 147, up. Okay, banatan nyo. Tulak nyo. Okay, huwag nyo titirayan ng MP ha. 3, 2, 1, hitable takusan, nasa bilog, nasa gitna. Tornado, up, 147, up. Okay, banat. Oh, akin, gago. Kulit niya, ayaw nyo maniwala eh. Okay, palag pa. Namatay ako. Okay, palag nyo. Pasok ka namatay, palag sa nga pa, kaya. Okay, pasok ka. Be, huwag nyo tirayan yung MP, kawawa naman. Okay, pareso pa, kaya. Sige ako. Teka lang ha. Gago na rin ito. Kaya huwag niyang banatan ba yung MP? Hindi lang nakasalpak sa atin yan eh. Miss comes eh. 3, 2, 1, MH po. 3, 2, 1, tara. Pamid. Ay, gago nakuha. Tapak mid.
Tapak mid guys, tapak mid. 3, 2, 1, pasok mid. Pasok na mid, pasok niya na mid, pasok niya sa mid, pasok niya sa mid. Okay, set po. Set. Pabitaw po MH, pa-BA. Dito MH, BA po. Repeat. 3, 2, 1, tara. R1 tayo guys ha. Push R1 na. Mabilis ang galaw lang. Ganyan din tayo mamaya sa MF ha. Box. Okay, push nyo na. Yun nasa back. Sita ball. Ultra kills. Oh, balik. Baba. Sundan nyo yung sync sa baba. Kita ball. Yan yung pulit nyo. Okay, pamid. Push mid. RG tayo sa mid. Ito sila busy ayo. 1, up. Portal. Okay, pasok may namatay. Akit kayo sa mid, guys. Akit na kayo sa mid. Kaplas tayo sa ano. Hindi ko na sasabihin. Wala pa kayo. LD pa yan. Parang dapat di mo na sinabi. 3, 2, 1, push L. Una pa sila sa atin eh. Okay, ako makase. Hita ball. 1, up. Sila Pideo. 147, up. Okay, barat nyo. Oh, macro guys. Unlicklash tayo. 3, 2, 1, go R1. Come on. Clear. Garwan! Clear. Okay, ha? Clear dito. Ba't na-clear? Nakikita ko yan, oh. Dito kayo sa macro. Macro lang. Pabitaw po, MH. Wait lang. Hoy, yung iba, hindi na naman sumusunod. Anong ginagawa nyo dyan sa mid? Sino commander nyo dyan? Nasa laser kalaban. Pabitaw po, MH, sa macro ko. Wala dito mo. Dito 1, go laser. Hayaan nyo yung mga pasaway sa mid. Pael to. Okay, kagulo to, recovering. Okay, banat. Akit lata. Okay, akit nyo. Pael mo na. Huwag niyong pansinin ng MP. Huwag niyong tirahin ng MP, ha. Huwag niyong titirahin ng MP. Tumira, pangit. Okay, mako pa. 3, 2, 1, MH ulit. L2 di pa yan. Sige. Okay, mako lang. Pamako pag-up MH, ha. Yan, dito lang sa L2. Okay. Mako lang guys. 3, 2, 1, go L2. Tingin sa mako, pabuka kayo guys. Pabuka. 1, up. 147, up. Get diretso niya bakal. Pakahon. 3, 2, 1, laser. Laser side. Combo makase, ha? Okay, 147, up. Okay, banat niya, parto. Okay, angat niya, arto. Ito na takusa. 3, 2, 1. Balagbag tayo, DM. 1, up. Okay, ito, arto guys. Arto. Defiant R1. Okay, arto, akit niya. Unlicklash yan, pare sa mga po. Pare sa po, yes. Okay, parag niya lang dyan. Arto lang, walang bababa. Tapak R namatay. Pare sa ko, deck, meron ba? Hindi ko nakita R1 eh. 3, 2, 1, push nyo R1. Push R1. Okay, garwan nyo. Okay, tapalan nyo yan. Wala nang papasok, ha. Tapalan nyo lang yan. Okay, tapal. Palag lang. Wala nang papasok, ha. Tapak mid. SP na kayo, guys. SP na. Guys, SP po. Pa-open OT, pa-open OT. Clear mid tad lang. Sige. Pasok mid na, guys. Pasok mid. Okay, pakapal tayo sa mid. Wala nang makulit, ha. Mag-OT tayo. Numero L. Okay, pakapal lang OT, ha. 3, 2, 1, MH. Pabitaw pa MH. Naklas pa tayo. 3, 2, 1, pael. Push nyo. Okay, clutching to. Pael to. Makase, ha. 147, up. Get, diretso nyo. Up to, L2. Diretso L2, guys. Diretso nyo L2. Putang na, patay pa ako. Yeah, diretso L2. May rise up ba? Pareso nga ba? Naka-open na, OT. Okay, pala na lang. Revive tayo, man. Baba kayo L. Baba kayo L1. Gago, na-rise ako. Okay, baba L1. Okay, pakapalang kayo dyan. Pasok ka L. Push. Okay, set po macro. Hanap macro. Wow, si SPK, kumakam niyo. 3, 2, 1, MH po. Pabitaw po MH. May sync sa L2 ha, pushing 3, 2, 1, akyat L2, makase. Up. Patay kay push. Dun eh.
Yeah, pala laser na. Huwag nyo nabulin yan. Ano kayo, dogs? Ito na, 1, up. Yeah, push nyo pato. Lock flat naman. Kakasya natin to. Yeah, 1, up. 1 for 7, up. Ubus yan. Di pwedeng hindi. Putang ina, SCT rin yan. Layo ng range. Yeah, banat nyo pa. Oh, SP5, manipis tayo. Open na, OT. Kailangan ko lang. Please lang. Ano, Pentium 4 yata PC mo ka. Okay, tapak ka. Pasok ka, kagulo guys ha, kagulo to. 8, 7, walang lalabas ng mag. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dito mo sa banat. Akin dalawa. Banatan nyo pa. Banat lang, dito lang kayo sa Starbucks. Pasok ka, Roti guys. Pasok ka, Roti. Save ko lang. Sige lang. Antayin natin OT dito, be. Be, wala akong pinababa. Defiance ha. Sige. Pasok kayo dito. Nakapak daw Defiance. Papalagay natin sa loob. Hanap makro. Gago sa MF. 18 daw, 18. Pabitaw po MH. 3, 2, 1. Go MF tayo, guys. Go MF. Okay, go MF. O, yan. Ubos. 1, up. Okay, diretso MF. Nandun yung sync eh. Ha? CD. Oh, big na CD. Oh, pakapal makro. 3, 2, 1. Tara, push. Left and right. Makase, up. 1 for 7, up. Manipis na. Okay, kinati. Ano? Oti. Gago, sayang. Okay, palag. Pakisali nga po yung Kylie. Tapak out. 3, 2, 1, pasok up. Aram na guys, recovering sila. Sasaluin natin yung sync ha. 8, 7, 6, 5, 4, bitaw po MH. Gato na. Okay, gato. Ato pa. Apri. Manipis MF. Mako lang. Walang dudu. Okay, pakapal. Wala yung sync ha, hindi bumuntot ha. 3, 2, 1, tara po siya tayo guys. Up, cancel. Dito lang. Makro lang. Makro ba, huwag yung babae, huwag kayo makapagpitasan. Lugi kayo dyan. 3, 2, 1, Nawala ka. Okay, push nyo. Clear nyo. Ubus na. Balik. High flight guys, hagdan. High flight. Okay, mako pa. Pabitaw po MH, kaya? Kaya. 3, 2, 1, tara, push MF. Kaya wala pala tao dito eh. Okay, pwesto. Papindot. Uy, be. Gagawin, OT ka na, hindi ka na support. Makro. Dedep tayo ha. Makro lang guys. Okay, left and right yung mga brawler dito sa akin sa gitna. Sasalo tayo. Patingin po yung makro. High flat na numero. Okay, pasok na yung mga hater dito. Okay, hindi lang. Ang lambing ng OT natin parang kambing. Defiance R. Huwag niyo papatay na MP. Tako sa L3 na. Bang. Banger pakiisi nga OT. Babayin mo doon. Yeah, makro lang. Pag di kayo naka plus 9, dyan lang kayo sa loob. Kompleto na dyan sa taas ha. 80 daw guys ha, maluluwa to. Hindi sasalpok to. Malapit na. Haluan. Tapal! Ay, galing na bulupi ah. Okay, pasok kayo dito. Makro po. Ano yun? Bagsak siya muna natin. Yeah, makro lang guys. Makro. Yung mga namatay, pwede kayo makapula. Eto na numero ha. Entry na numero guys. Repeat ako isa.
Grabe lang, takusa. May team natin, wala pa. Dikit kayo sa macro, dikit kayo sa macro, macro. Payo, bigyan nyo ako ng letter U. Okay, dito lang kayo. Ito na, takusa to pa. Makuha na sync dito, promise. Hawak Makati lang. Okay, papalag tayo dito guys, Bigyan nyo ako ng payo. Putang ina, ubos. Inubos. Okay, ito Phoenix ha. Ito Phoenix, tapal tayo, takusa. 1 up. Ubos, 147 up. Okay, palagpak. Numero L3. Bakit na dyan? Paraiso pa tayo, wala magre-revive. Paraiso nga po ES. Andyan na. Okay, ito na, L3 yan. Nagsuswimming guys, Makase. Up. Wasak. 147 up. Wasak ulit. O, pasok na kayo. Dito sing ng Phoenix. Pasok macro. Macro guys, macro. Dito Ben, dito na. Okay, macro lang. Tingin macro. Defiance, ano na, R3. Last 5 minutes guys ha. Ito na Defiance ha. Be, macro, atas kayo konti. Okay. 3 up. Ready lang. Nandiyan ang MP. Responde natin to, magkakaipitan ha. 3, 2, 1, tara, push nyo, labas. Yun, nag-clash at Takusa. Up. Okay, push nyo. High flat. O, balik loob. Okay, para ma-delay lang sila. Balik na kayo sa loob eh, huwag na masyado maligalig. Sabi ko, walang bababa eh. Andiyan na yung numero ah. Ito na numero. Bitaw po MH. Hawak Makase. Okay, kalma lang. Huwag niyong patayin yung Kiko ha, pogi yan. Tatrabaho sa Adonis dati yan. Okay, macro lang guys, macro lang. Numero, low flat. Okay, walang magre-revive pag namamatay sa flash, lalo't makapal pa tayo ha. Papareho na kayo. Patay ka na. Balik. Dep tayo guys ha. Pasundot to MH. Hawak Makase. Ha? Okay, 147. Ha? Walang lalabas. Balik. May defiance pa ya. Cancel ka kita. Ge. Ito, Guys, reso, wala mag-revive. 3, up, MH, macro guys, up, MH, 3, 2, 1, MH po. 3, 2, 1, baba, labas, L3, ubusin, Makase, combo, ito si Seb, tanga ka, balik na sa loob. Huwag niyo masyadong kulitin guys, palalabasin ko kayo. Balik na. R3 na numero. R3 na daw numero guys ha, kailangan mong tapal ha. Makiat na. Okay, tatapal tayo guys, walang lalaban dyan, inubos natin. Tatapal tayo, magpo-full wave. 3, 2, 1, Makase, up! 147, up! Okay, banat! Banatan nyo. O, pasok na ulit sa loob. May dalawang nasa labas, Takusa at Phoenix. Walang mag-revive, pakireso patay. Re-respond din tayo palagi dito sa MP pa. Oh, huwag niyong titirahin sila Mare, nagre-reso yan. Tsaka naniningil. Charot. Okay, macro guys, macro. Sync lang nandyan ah. Macro. Nice one, Papi Zen. Ay, what's up? Patay si Papi Zen. Uy, gago, inaubos sila. Oh, macro lang. Kalma, backlog. Pasok kayo sa loob. Ang bilis na lang kami cover guys. Commended. Gagaling ng FPS nun ah. Okay, macro lang. Saan nga harangan kayo? Andun yata sa portal. Galing si Maripar. Commended. Andy Rezo. Ano na, may bakuna ka siguro sa Di na makakyat Phoenix. Sinusundan ng Takusa. Kinupal na. Okay. Makakati pa ba nila to, man? Kung lalabas tayo? 20 25. seconds. Ito Andyan ang numero, numero. ah. Ito numero, right side, Dabi to po, MH. Play safe muna tayo. Mahirap mabasag.
Okay, ubos yung MP natin ha. Ubos ha. Tatapal tayo guys, tatapal tayo. 3, 2, 1, compress na, makase. Ah, walang lalabas ha. Okay, walang lalabas. 3, 2, 1, go L3. Okay, L3 nyo. Ah, balik na. Okay na. Ano na? Okay na? 3, 2, 1, tara, baba tayo lahat. Baba. Ay, mix ako. Blue. Saka. Thank you. Okay, push niya, pangarawan. Hindi, bahala na kayo sa buhay niya. Sige, Bera. Pa-MH ako pala. Nice. Wala na may siya sa akin. Ito, low mid, oh. Low mid, oh. Taka, sa mid pala ang tunay na saya. Ina mo, ba't inabot naman ako dito? Grabe naman yan, pa. Palag niya lang. Putang ina niya. Palag niya. Nice guys, nice. Sa mga nakinig, thank you. Sa mga hindi, makinig ka naman. Nice game. Merry Christmas, guys. Merry Christmas sa inyo lahat, guys. Pasko nga pala ngayon. Magmahalan tayo. Poking ina nyo. Tax, blue. Tax daw, vlog. Hindi ko alam yan eh. Ano, basahin mo. Wala to. Set mo daw sa 30, vlog. December 30. One card reserve. Hey. Nice command. Thank you, Nameless. Okay, oh. Merry Christmas, bukod kay Hadlang. Bukod sa akin. Para kasi balgar. Ano, Bloop? Naset mo na? Merry deck, Merry Christmas deck. Hala Okay, tayo Merry dito eh. Christmas. Love you, mama. Chup chup.